अरे देख रे नटिया हमको चाट खुआबे पई चाट वाला को डाकी आई रे। आज कौन मोर बर्थडे ने मु परीक्षा रे फास्ट हे जी तुमको चाट पटे देबी से मु पछे पछे आसुतिबो। चाट नियो चाट ए आसीगला चटपटा चाट खट्टा मीठा मसलादार आलू पांपड़ चाट चाट नियो चाट चाट। भाई चाट प्लेट केते टंका नउचो? अरे पुओ बेसी नुह बा मात्र 40 टंका रे प्लेट फुल पेट भी फुल। कौन एते छोट प्लेट को 40 टंका कहूच? भल लाभ करछ तो घर तैयारी कल तो आमे 40 टंका रे 4 प्लेट ला खाइबू। ता मन तमे गोटे प्लेट रे 60 टंका लाभ पाउचो? भल बेपार करूचो विश्व गोटे भल आइडिया मिल गला। सुनो समस्ते चलो मिस्त्री के चाट तैयारी करबा खाइबा को खाइबा हबो और रोजगार भी हेजिबो। आले अदेमेटे गुप्तु बिकी लदगाला कली तिलो टंका दादा पकत को आतिलाली पिट्टी भल गोपाली खाइलो। अरे गुपचुप तो लोक खाइबा को आरंभ करूथिले एई डांगो पई सब बिगड़ी गला। एथर किंतु आमे डांगो को जम्मा जणैबानी। अले अले ता तम काली तो तियाली कली आतिली ते पुले गलम गल किया होए आ मूर्ख पाखरे मोबाइल रखी आसीबन कोन कहूचो? तुम समस्त सौदा नहीं कि आसो मु यूट्यूब देखे चाट बने देबी। सुनो मु सुकुटा काका ठारू भड़ा रे चलंता किचन नहीं आसीबी। अरे चलंता किचन कौन कि रे? अरे चलंता किचन माने तांको ठेला गाड़ी सेतरे गैस रखी गरम गरम चाट तैयार होतिबो लोक खाउतिबे। देखो यूट्यूब पे खुलूं ठीक से। मेरी आलू भले के चक्कर दियो किंतु चना सिझ लगरी। अले अले तिती पुला फिट्टी गलाली। मेरी ओले दे छपरी कोन ये मसला तो अले हेला लाई गले चलो यूट्यूब देखा ता तो थैला लाई आ मेरी करूच परे टिके तोरा धरि पन्नो किंतु एबे तो चाट रेडी हो खाली हाथ मारी के देखे केमती हेची। आ देखि कमेंट आइते वाला तत्ती लागतला की बने चिकी देखल तो। अरे ये गुपचुप बेपार करी मुहरे लोभ लागिगला ना कौन बा पुणी चाट बेपार कलनी हाउ देले देला टिके चाखीबा। काका हम चाखीबा को चाट तैयारी करिनु बिकिबा को आनिचु तमे टंका दियो चाट खाओ। चाखी की टेस्ट कले सिना किने की खाइबी। अरे हम डांगुआ को कोन आज बेपार रे मिसाइना ना कोन मा? नहीं काका सेमिति होबनी हमें जल्ले बसेबो तमे माछ तो कोनबो आउ जल्ले रे घंटा कंकड़ा पकी चल जिवो। नियो आउ टिके देलु बा। हो टिके नियो। अरे रंकुड़ा का परे कोन दाउचु? मु रंकुड़ा नियो। अरे तू थरे खट्टा पानी न पके की देलु आउ थरे धनिया पत्र न पके की देलु टेस्ट केमिति जणा पड़ियो कहलु? दे दे आउ थरे सब पकेई फेंटा फेंटी करी दे। काका ताकिया को कही 3 प्लेट खाई तालली एई थला को लात तो आउ काइले टंका दबा को पलिबो आ भल ताकिया वाला कलु तो। ओहो अरे बापा आउ टिके चाखी दउची लास्ट आउ रे पिले
ଚାଖିବା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଘରୁ ପଇସା ଆଣିଲେ ଡାଙ୍ଗୁଆ ଆଉ ତା ବୋଉ ପାଇଁ ପାର୍ସଲ ନେଇଯିବି ରେ ବାପା। କାକା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିକି ଯାଉନ? ଆରେ ହଁ ହଁ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଅଛି ମା। ଠିକ ଭାଗ ମାପରେ ମସଲା ଲୁଣ ବି ପକେଇଛ, ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଡା ଟିକେ ପକେଇନା। ଆଗକୁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇବି ପୁରା ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟିବ। ଆରେ କଣ ଲଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ଦେଖାଉଛି ମୋ ଫଟୋରେ? ଆରେ ଏଟା କଣ? ଦେଖି ଦେଖି ସୋଫି କାର୍ଡ। ଆରେ ବାଃ, ଏତେ ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଏଟା ତ ମତେ ପୁରା ଫିଟ୍ ହଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ବି ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଆପ୍ ସୋଫି କାର୍ଡ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ମିଳୁଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ବିଶୁ, ଚନ୍ଦୁ, ତମେ ଦି ଜଣ ଦୋକାନ ବାହାରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ଝାଡୁ କରିଦେଲ। ଧୂଳି ସବୁ ଆସିକି ଚାଟ ରେ ମିଶି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଚାଟ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଏକ କରିକି ଆସୁଛି। କାକା କହୁଥିଲା ତାତ ଭଳିଆ ତେତି ହେଇଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କମ ଥିଲା। ଏତେବେଳେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଠେଇ ଦେଲେ ଆହୁରି ତେତି ଲାଗି ଆଉ ଏତେବେଳେ ଭଳିଆ ତେତି ଲାଗି ଆଉ। ଆରେ ଗେଣ୍ଡୁ, ମୁଁ ଚାଟ ପାଖେ ଅଛି, ଗଲୁ ଆଉ 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନେଇ ଆସିବୁ। ଦାଉତି ଦାଉତି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କମ ଥିଲା ବୋଲି କାକା କହୁଥିଲେ। ଏବେ ଲୋକ ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ହଇରେ, ଦୋକାନରେ ଚାଟ ଜଗିକି ଠିଆ ହେଲେ କଣ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ? ମୁଁ ଚାଟ ଜଗିବି, ତମେ 3 ଜଣ ଯାଇ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଡାକିକି ଆଣ। याला गलम गलम तात कायला बात मत गलम गलम तात कायला बात मत यालाता है भाई यालाता गलम गलम तात। ଭାଇ ଇଆଡେ ଆସ, ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଗରମ ଗରମ ଚାଟ ହେଇଛି, ଖାଇକି ଯିବ, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆରେ ଭାଇ ଥରେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଇଆଡେ ଆସ, ଇଆଡେ ଆସ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବାକୁ ବଂଶୀ କାକା କହିଥିଲେ, କାହାର ମନେ ରହୁନି। ସବୁ ତ ଖାଲି ମୁଁ କରିବି ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛି ଆଉ। ବିଶୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରେ। ଆମକୁ ଦେଖି ଆମ ଚାଟ ଆଉ ଖାଇବେନି। ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗେଇ ଦିଅ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଠିକ କଥା କହିତୁ। ସରିଗଲା। ଇଆଡେ ଆସନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କାରେ ଫୁଲ ପ୍ଲେଟ ଚାଟ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଥରେ ଖାଇଲେ ହାତ ଚାଟିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖାଇଲେ ପ୍ଲେଟ ଚାଟିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଇଆଡେ ଆସନ୍ତୁ। अले लत्या आतिलले अरे पिले हम 4 जन को 4 प्लेट चाट देलो। हो आज्ञा, संगे दउछु। किंतु विशु, जल्दी प्लेट सजाड़। अरे चाहिए कौन प्लेट दो ना? हाँ लगौची। ଚାଟରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇଛ ନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ ଚାଟ ମିଶାଇଛ ବା? ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ବି ପାଟିରେ ନେଇ ହଉନି। भाई मरी गली रे, पानी दियो, मो पेट जली गला। की राग, ओ की राग, केते लଙ୍କା गुंड देजंद कि एथरे। ओ मरी गली, पानी देबे। चलो रे, आगो दुकान में खाइबो। एगुडा को मनीष कोन राक्षस भी खाइबे ने एगुडा को। की राग भाई, लଙ୍କା गुंड मु अल्प पकेइथिली, तुमको एते राग केमती हला? हम 4टा प्लेट नष्ट कर दिलो। हम प्लेट रे पैसा दे दियो। कौन कहलु? अल्प लଙ୍କା गुंड पकेइछ? अल्प पकेइछ कि बहुत पकेइछ? तुम मानु को चखेई की देखौची। पानी किंतु पानी दे। पाटी पड़ी जाउची। चलो रे, एमान पाखर किसी खाइबा कथा नुहे। केतबेले गुपचुप रे बाली गोड़ी मिसुचंती तो केतबेले चाट करी लଙ୍କା गुंड ढालुचंती। छी, एमान कते किसी भी खाइबा कथा नुह। चलो रे, समझ चलो। अरे नटिया, तू लଙ୍କା गुंड पकेइथिलु कि रे?
କାଇଁ ମତେ ତ ଜଣେଇଲୁନୁ? ମୁଁ ବି ପକେଇଦେଲି, ଡବଲ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଆଉ। ଅଲେ କଣ ଲାଗିଲେ ତମେ ଦିଦଲ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଥିଲ, ଅଲେ ମୁଁ ଲଦଲିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତା ମାନେ ବଂଶୀ କାକାଙ୍କ କଥାରେ ସମସ୍ତେ କେହି କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ ଥରେ ଥରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲେ। ଗଲା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ଏବେ ମାଟିରେ ଢଳା ହବ। ଛି, ଆରେ ନଟିଆ ଏ ନେ ଟଙ୍କା ନେ, ମତେ ଦିଟା ପାର୍ସଲ ଦବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ମୋ ହାତକୁ ଦେ ରେ ବାପା। ଆରେ ହଁ ହଁ, କକା ଆସିଛନ୍ତି ରେ, ତାଙ୍କୁ ଚାଟେ ଖୁଆଅ। ହଉ ଭଲ କି ସଜାଡ଼ିକି ଦଉଛି। କାକା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କମ ଥିଲା ପରା। ହଉ ହଉ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛି। ରହିତେ କାକା, ଯିବ କୁଆଡେ? ଅଲେ ଲୋକେ କଲ କଲୁଥିଲା। ଆରେ ହେ, ଆରେ ଏମିତି କଞ୍ଜୁସ ଭଳିଆ କଣ ହଉଛି କି ରେ? ଆରେ ଟିକେ ଦହି ଦେ, ଆଉ ଖଟା ପାଣି ଟା ଟିକେ ଭଲ କି ଚକଟିକି ଦଉନୁ, ନକା ଦିଟା ମଥିକିରି। ଓହୋ, ଆରେ ଶୁଣ ପିଲେ, ଭଲ କି ଦିଅ, ଆଉ ସେଉ ଟିକେ ପକା, ଆରେ ପିଆଜ ଟିକେ ପକଉନୁ। ଠିକ ଅଛି, ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା ବାପା, ହଉ ଦେ। ଓହୋ ମରିଗଲି ଲୋ, ମୋ ପାଟି, ଓହୋ ମୋ ତଟି, ଓହୋ ପୋଡିଗଲା ଲୋ। ରେ ଏମିତିଆ ଜହର କରିଦେଲ ଚାଟକୁ। ନିଅ, ଆରେ ନିଅ ନିଅ, ତୁମ ଚାଟେ ମୋ ପଇସା ଦିଅ, ଦିଅ ରେ ବାପା। କାକା ଚାଟ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନାଇଁ? ଅଲେ ଲତା କଲ କଲେ କାକା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ହେଇଥିବ। ଆଉ 2 ପ୍ଲେଟ ପାତଲ କରିଦେବି କି? ଲତ୍ୟା ଦେ ଦେ, ଆଉ 2ଟା ଦେ, ମାଗନାଲେ ଦେ, ମାଗନାଲେ। କାକା ତମ ପରା କହିଲେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ହବ। ଆମେ ତ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲୁ, ଆମର ଦୋଷ କଣ? ସତରେ ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ରେ, ଆରେ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଆରେ ପଳଉଛ କୁଆଡେ ମ? ତମ ଚାଟକୁ ଆଉ ତମକୁ ଏକାଠି କରୁଛି ନୁହଁ, ଆରେ